For your name is holy, holy, Lord. Somebody tell me. For your name is holy, your name is holy, Lord. For your name is holy, Jesus, you are sing it two more times. For your name is holy,
dari semua alam semesta. You are our Parakletos, Engkaulah Parakletos, my helper, my teacher. penolong kami, pengajar kami. We act tonight. Kami bertindak hari ini. Feel everyone, Mari penuhi setiap pribadi, touch everyone, jamah setiap pribadi. restore, Mari pulihkan, and fill us with your glory. penuhi kami dengan kemuliaan. For the glory of the latter house Karena kemuliaan dari rumah yang shall be kemuliaan greater than the former. akan lebih daripada yang We thank you for your sebelumnya. greater glory. Kami bersyukur untuk kemuliaan yang lebih lagi. We pray for your overflowing glory tonight. Kami berdoa untuk kemuliaan yang melimpah hari ini. Invade our lives Mari serbu hidup kami with your grace dengan anugerah and cause us to walk out of this place dan tonight, buat kami melangkah keluar dari tempat ini hari ini. changed and transformed Diubahkan, ditransformasi into the very image of the Father. kepada image dari Bapa yang From sesungguhnya. one level of glory to another level Dari of satu glory. kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. We thank you Kami bersyukur in Jesus' di name. dalam nama We Yesus. worship. Kami memuji. Amen. Amin. Can we clap for Jesus? Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Amen. I love worship so much. Saya sangat senang dengan penyembahannya. Some years ago, Beberapa tahun yang lalu, I was preaching in Malaysia, saya waktu itu khotbah di Malaysia, and as I was worshiping, dan waktu saya nyembah Tuhan, the power of God filled kuasa Tuhan itu benar-benar that meeting. memenuhi dan menjamah. And there was this woman, Dan ada seorang wanita ini, she was sick. dia itu sakit, She had this bag of medicine. dia bawa bahkan tas obatnya, She has to take that medicine every day. dan harus bawa obat itu tiap hari. But she said, while I was worshiping, Tapi waktu saya nyembah Tuhan, she heard the voice of God. dia dengar suara Tuhan, Told her, you are healed. dan bahwa engkau ini sembuh. She looked who to talk Dia to lihat, her. loh siapa yang ngomong? She knew God spoke. Lalu dia tahu itu suara Tuhan. She went through the medicine away. Lalu dia lempar obatnya. From that day, Mulai hari itu, that sickness disappeared. kesakitan itu pergi. Now, when you worship, Nah, waktu saudara nyembah, God Himself comes down. Tuhan sendiri itu datang. When you pray, Waktu engkau berdoa, God may send angels. Tuhan akan kirim malaikatnya. Yes, Iya, He sent angels. dia You read the kirim Bible. malaikat. Saudara, When baca Daniel firman kan? prayed, God sent angels. Waktu Daniel berdoa yang dikirim malaikat. But when you worship, Tapi waktu engkau nyembah Tuhan, God comes down. He said, you yang know what? datang adalah pribadinya sendiri. You know why? Saudara tahu kenapa? Worship is an invitation God cannot reject. Penyembahan adalah sebuah undangan yang Tuhan gak bisa tolak. The only thing God cannot do to Himself Yang Tuhan tidak bisa lakukan buat dirinya sendiri is to praise Himself. adalah memuji So dirinya. when you worship Him, Jadi waktu kau sembah dia, you thank Him, engkau bersyukur, you praise Him. engkau memuji dia, He comes down. dia turun When datang, He comes dan down, waktu dia hadir, things must change. semua hal harus And berubah. tonight God has come down. Dan malam ini Tuhan ada di tengah-tengah. Things must change in your life. Banyak hal harus berubah dalam hidup kita. Amen. Amin. This is my first time here, Ini pertama kali saya di sini, but this is not my first time in Indonesia. tapi bukan pertama saya di Indonesia ya. I want to appreciate the leadership Saya menghormati semua kepemimpinan tempat ini and for doing a very great work. dan sudah melakukan pekerjaan yang sangat ajaib. And I know that this place will be very small very soon Dan saya tahu bahwa tempat ini akan segera menjadi terlalu kecil buat saudara. because I just saw the Spirit Karena saya melihat di roh, as a man of the Spirit. saya ini manusia yang sangat keras, saudara. This is my 18 years preaching. Ini sudah 18 tahun saya khotbah. I've never walked anywhere in my life. Saya nggak pernah jalan kemanapun dalam hidup saya. God called me at the age of 17 years. Dan, saya sudah berjalan sama Tuhan, sudah kemana-mana. Tuhan panggil saya dari umur 17 tahun. So when all my age mates were playing around, Jadi waktu orang-orang seumur saya masih main-main, I never had that time. saya nggak punya waktu main-main. And why? Because my parents, Kenapa? Karena orang tua saya who are still pastors, who are pastors, juga pendeta, saudara ya. really were very strict. Dan benar-benar strict sekali, sangat tegas. You must pray, you must read the Bible. Baca Alkitab, semuanya tuh harus. And thank God, those training has helped us. Dan benar-benar ternyata pelatihan dari orang tua kami itu sangat menolong So saya. when I walked into this place and I sat, I was just looking. Dan waktu saya duduk di sini, saya ngeliat. I saw people will come here. Saya lihat orang-orang tuh berduyun-duyun. This place is going to be a center of revival. Ini akan menjadi pusat pergerakan Tuhan. Yes. Yes. It's going to be a place Ini akan menjadi tempat where when people are discouraged, they come, they will be revived. di mana orang yang patah semangat datang ke sini dibangkitkan Tuhan. I saw like a river flowing while Saya we were lihat worshiping. ada sungai yang mengalir di sini waktu kita sembah Tuhan. Yes. This woman took us to the realm of the Spirit. Ibu-ibu ini membawa kita masuk dalam alam roh. It's not the voice, Dan bukan suaranya, saudara. but it's the heart from which the worship is coming from. Hatinya yang menyembah, yang membawa And kita. I saw like a river, it was flowing like, you know, this kind of
Water coming out of the rock, waterfalls. Correct. That's what I Saya ingat saw. tuh ada air terjun bahkan di tempat ini, saudara. It was just flowing with speed and with power. Dan itu mengalir dengan percepatan, dengan kuasa. Please get ready. Mari bersiap. A bigger place is coming. Dan tempat yang In the lebih besar name segera datang. of Di Jesus. dalam nama Yesus. Father, thank you for the word tonight. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Bless us in Jesus' name. Berkati kami dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I'm going to share just one place in the Bible, Saya mau bagikan satu bagian dari firman. just a verse. Ayatnya satu aja ini. But there are many things in that verse. Tapi ada banyak hal dalam ayat ini Then I'm going to scatter into different directions. yang saya akan pecahkan menjadi beberapa hal. You know, I did physics and this kind of mathematics. Saya juga ngerjain banyak fisika dan matematika. When you do equations, Jadi waktu saudara mengerjakan persamaan like quadratic equations, integral and differential calculus, seperti kuadrat, integral, kalkulus, sometimes one equation can lead you to so many results. kadang-kadang ya satu persamaan itu bisa membawa saudara ke begitu banyak hasil So yang tonight we're berbeda. going to do some spiritual equations. Jadi hari ini kita akan mengadakan sebuah persamaan secara roh, And when I finish, dan waktu saya selesai, we're going to pray. kita akan berdoa. I love prayer. Saya suka sekali doa. We're going to pray, Kita akan doa, and I'm going to pray for people. dan saya juga berdoakan orang-orang, And I believe God, dan saya mempercayai Tuhan, you will be blessed. engkau akan diberkati. Is that man or amen? Itukah amin biasa atau amin beneran, saudara? Now, 1 Peter chapter 5, 1 verse Petrus 10. 5 ayat yang ke-10. 1 Peter chapter 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Peter is in the Old Testament or New Testament? In Itu the New perjanjian Testament. lama atau perjanjian baru, saudara? Okay. Testament. Belum, Oke. Belum. Verse 10. Ayat 10. But the God of all grace, Dan Allah sumber segala kasih karunia, don't forget that word. But the God of all grace, saya terjemahkan bebas ya, dan Tuhan yang adalah sumber segala anugerah, who has called you into his eternal glory by Christ Jesus. yang telah memanggil kamu dalam kemuliaan, ke dalam Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, After you have suffered a while, setelah kamu sudah menderita seketika lamanya, will make you perfect. akan menyempurnakan kamu. Number 2, strengthen. Yang kedua, menguatkan kamu. Number 3, establish. Yang ketiga, mengokohkan kamu. Number 4, settle you. Yang keempat adalah meneguhkan kamu. Agak beda ya, saudara ya, urutannya dalam bahasa Inggris agak beda. I want to speak tonight on the 4 virtues every believer needs. Saya mau bicara malam ini tentang 4 nilai yang semua orang percaya itu perlu. The book of the Bible says, Firman Tuhan berkata, and the God of all grace. dan Tuhan dari semua anugerah. Say with me, all grace. Katakan semua anugerah. Oh, you got to talk to me. Say all grace. Ayo semuanya ngomong, semua anugerah. So, if the Bible says all grace, Jadi that firman means Tuhan bilang semua anugerah, there are artinya dimensions of grace. berarti ada dimensi-dimensi anugerah. There is grace to be, there is grace to do. Ada anugerah untuk menjadi sesuatu, ada anugerah untuk melakukan sesuatu. It is one thing to be something, it's another thing to be empowered to do something. Oke, satu hal untuk kita diubahkan Tuhan jadi sesuatu, tapi ada hal lain yang beda, kita mau melakukan sesuatu. So there are different dimensions of grace. Jadi ada dimensi anugerah yang berbeda-beda. There is multiplied grace, Ada anugerah melipat ganda, there is sufficient grace, ada anugerah yang mencukupkan, there is great grace. ada anugerah yang So besar. all through the Bible, there are dimensions of grace. Dalam seluruh firman itu ada banyak dimensi anugerah. So it means that grace can grow. Jadi anugerah itu berarti bisa tumbuh dalam hidup kita. Because one man can be at one level of grace, another person can be at another level of grace. Karena ada satu orang dalam satu anugerah begini, ada orang lain dalam anugerah levelnya juga berbeda. So the level of grace I walk in Jadi level anugerah di mana saya berjalan is not determined by God. tidak ditentukan oleh Tuhan. It's determined by me taking responsibility. Ditentukan bagaimana saya mengambil tanggung jawab. Don't forget that when you give your life to Jesus, Jangan lupakan waktu kau beri hidupmu kepada there Yesus. is the first level of grace that helps you to be saved. Ada anugerah pertama ya ada engkau diselamatkan. That is the saving grace. Itu adalah Saving grace. untuk anugerah yang ketujuh. But a lot of Christians only receive saving grace and dwells there.
Dan banyak orang cuma terima anugerah yang ketujuh itu tinggal di situ. But God wants you to grow from saving grace Tapi Tuhan mau engkau bertumbuh dari anugerah itu to great grace, kepada anugerah yang lebih to besar, multiplied grace, yang dilipat and gandakan, to sufficient dan grace. anugerah yang mencukupi engkau. So the Bible says the God of all of His grace Jadi firman Tuhan bilang, Tuhan dari semua jenis anugerah itu has called you. sudah memanggil engkau. Say with me, I am called. Katakan sama-sama, aku dipanggil. Talk to me. Say, I am called. Aku dipanggil. It says, who has called you into His eternal glory. Dan dia memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal. And you know that glory is the opposite of shame. Dan kemuliaan itu adalah lawan kata dari celah. So grace Jadi anugerah found us. menemukan kita. Grace Anugerah called us memanggil kita into glory. kepada kemuliaan. So you are not called into shame, you are called into Jadi glory. saudara tidak dipanggil ke dalam celah, kita semua dipanggil ke dalam kemuliaan. Amin. Because glory is exclusively reserved for those who are called by God. Karena semua kemuliaan ini adalah eksklusif buat semua yang dipanggil sama Tuhan. Glory is the realm of God. Itu adalah alam kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan itu adalah alamnya Tuhan. In the realm of glory, Dalam alam kemuliaan, sickness does not exist. semua sakit penyakit tidak bisa ada di situ. In the realm of glory, Dalam alam kemuliaan, poverty does not exist. kemuliaan nggak bisa tetap tinggal di situ. Why? Kenapa? Because poverty and sickness is illegal in the realm of glory. Karena kemuliaan dan kemiskinan itu, karena kemiskinan dan sakit penyakit itu ilegal dalam hadirat Tuhan. That's why Paul says, Itulah sebabnya Paulus my berkata, God Tuhanku shall supply akan mencukupi all my needs segala keperluanku according to His riches in glory. menurut kekayaan dalam kemuliaannya. So the riches of God is in the glory of God. Jadi kekayaan Tuhan ada dalam kemuliaan Tuhan. Somebody say hallelujah. Mari katakan haleluya. Somebody say hallelujah. Haleluya. Say hallelujah. Haleluya. So we are called into His eternal glory by Christ Jesus. Jadi kita dipanggil ke dalam kemuliaannya yang kekal oleh Kristus Yesus. But it begins with grace. Tapi dimulai dengan anugerah. Without grace, Tanpa anugerah, these four things I want to show you tonight, it's not possible. 4 hal yang saya mau tunjukkan ini dalam hidupmu nggak akan bisa mungkin. Because grace is the cure to disgrace. Karena anugerah adalah kesembuhan buat ketidakadaan anugerah. When a man is graced, Waktu ada anugerah itu, waktu ada manusia mengalami anugerah, that man is blessed. manusia itu diberkati. And you see, can I tell you something? Boleh saya beritahu sesuatu? Never compete with a man or a woman that carries the grace of God. Jangan berkompetisi dengan orang, pria atau wanita yang ada anugerah Tuhan dalamnya. If you compete with a person that carries grace, Kalau saudara berkompetisi dengan orang yang bawa anugerah, you're going to be pasti disappointed kecewa. because he's operating on a different frequency you are not Karena operating. dia bertindak dalam frekuensi yang beda daripada orang biasa bertindak. That's why Paul says Itulah sebabnya Paulus in berkata 1 Corinthians chapter 15 verse 10, dalam 1 Korintus 19 ayat 10, he says, I am what I am, dikatakan aku adalah aku, not by my certificate, bukan karena sertifikat, not by my connection. bukan karena apa yang aku punya. I am what I am Aku adalah aku by the grace of God. karena anugerah Tuhan. Look at me, church. Lihat saya gereja You Tuhan. can become great through the grace of God. It Engkau is grace that makes people great, adalah anugerah yang membuat orang itu jadi besar, not certificates. bukan sertifikat. I've seen Saya professors sudah melihat banyak profesor who have nothing to show. yang nggak punya bisa tunjukin I've apa. seen doctors Saya ngeliat banyak dokter who struggles, yang bergumul, but I've seen people tapi saya ngeliat who banyak never went to the university, yang sudah bahkan nggak ke universitas, but they have the grace of tapi God. mereka punya anugerah dalam And because they have the grace of Dan God, anugerah Tuhan dalam they hidup, achieve what others cannot achieve. mereka bisa menggapai apa yang orang nggak bisa gapai. When God stamps on you grace, Waktu Tuhan ngecap anugerah dalam hidupmu, no power can stop your nggak greatness. ada kuasa yang bisa menghentikan keagungan saudara. When God puts upon you the signature of Waktu grace, Tuhan tanda tangan anugerahnya dalam hidup kita, no person on earth can deny you. nggak ada orang di bumi itu bisa menyangkalnya. If there's anything we need to ask God for, Kalau ada yang harus kita minta nih dari Tuhan, is God, I need a higher dimension of grace. adalah Tuhan, aku ini perlu anugerah yang lebih besar, dimensi Great besar. grace will help you do great things. Anugerah yang besar, yang agung membawa saudara kepada hal-hal yang agung. Somebody say, Lord, I need grace. Mari berkata, aku butuh anugerah. I need grace. Aku butuh anugerah. Oh, pray. Say, I need grace. Aku perlu anugerah. Now, what is grace? Nah, apa sih anugerah? Let me give you 4 definitions. Saya berikan ada 4 definisinya. Number 1, Yang pertama, grace is divine element anugerah adalah elemen that guarantees ilahi yang menjamin
your achievement, penggapaianmu, your attainment, and your fulfillment. apa yang saudara bisa capai dan apa yang saudara bisa genapi. Grace Anugerah is a divine element adalah elemen ilahi that guarantees yang menjamin your attainment, tingkat yang bisa your saudara capai, fulfillment, penggenapan yang bisa and saudara your capai, accomplishment. dan apa yang bisa saudara genapi dalam That's hidup. why Paul Itulah sebabnya Paulus berkata, became a latecomer. menjadi Paul became a latecomer. He started late, but he Oh, became the latest oke. apostle. Jadi Paulus itu memulai pelayanannya itu terlambat sekali, tapi dia menjadi rasul yang terbesar. Paul wrote half of the New Testament. Dia nulis bahkan setengah dari perjanjian baru. Paul had more revelation than Peter. Dia lebih banyak pewahyuan dibanding Petrus. What made Paul different from Peter Apa yang membuat dia beda dari Petrus? is because of Itu grace. adalah anugerah. Grace made him to ascend heights. Anugerah itu membuat dia naik sangat tinggi. Grace made him to become one of the greatest apostles. Dia menjadi orang rasul yang terbesar pada zaman. Look at it. It was Biasanya. Paul Paulus lah. who wrote about the 9 fruits of the Holy Spirit. Dan dialah yang menulis 9 buah roh. He was the one who taught us the 9 gifts of the Holy Dia Spirit. juga yang menulis tentang 9 karunia roh. He was the one who taught us the 5 offices in ministry. Dia juga yang mengajarkan tentang 5 jawatan. He was the one who taught us the office of a pastor, the office of a prophet, the office of an apostle. Dia juga yang ngajar Paul. tentang gembala, tentang evangelis, tentang pastor. Dia yang ngajar Paulus ini. God revealed mysteries to him. Tuhan menyikapkan hal-hal yang tersembunyi buat What Paulus. God showed Paul, God did not show Peter. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus, Tuhan gak tunjukin lo ke Petrus. Paul did not marry, but gave us the template for marriage. Paulus itu tidak menikah, He gave us the templates for marriage. tapi sebenarnya harusnya dia bisa menikah. He was the one who told us, wives, submit to your husband. Husband, love your wife as Christ loved the church. Dia menulis juga tentang pernikahan bahwa suami harus istri harus tunduk pada suami, suami harus mengasihi istri seperti gereja, seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Paulus 3 times 3 kali they stoned him. mereka dilempari batu. They thought he was dead. Dipikir Paulus ini He sudah mati. stood up and he continued to preach. Lalu dia Why? berdiri tapi dia tetap melanjutkan Grace. pelayanannya. Anugerah. When the grace of God is upon you, Waktu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita, nothing can destroy you before your time. nggak ada yang bisa menghancurkanmu sebelum waktu. When the grace of God is upon you, Waktu anugerah Tuhan ada dalam hidupmu, you achieve things that takes people 10 years to achieve. engkau bisa mencapai hal-hal yang harusnya 10 tahun dalam 1 tahun saja. Look at me. Lihat saya, saudara. I know it's good to work hard. Saya tahu bahwa baik untuk kita kerja Even keras. Paul says, I labor, Bahkan Paulus berkata, aku pun kerja. but not I that labor, but the grace of God. Tapi bukan aku yang kerja, tapi anugerah It is Tuhan. good to labor. Baik untuk kita kerja. It is good to work hard. Bagus untuk kerja keras. But there is something I came to introduce to you today. Tapi ada satu yang mau saya kenalkan buat engkau. Depend on the grace of God. Mari bersandar kepada anugerah If Tuhan. you depend on the grace of God, Bersandar pada anugerah. the grace of God Anugerah Tuhan can pick you akan bisa bawa from the saudara backside to the front side. dari paling belakang kepada paling The depan. grace of God Anugerah Tuhan can bring healings to your bisa bodies. membawa kesembuhan buat The grace of God Anugerah Tuhan can turn your destinies around. bisa memutarbalikkan destiny. The grace of God Anugerah Tuhan can transform your children and your marriage. bisa mengubahkan anak-anakmu, pernikahanmu. The grace of God Anugerah Tuhan is that divine element adalah elemen ilahi that guarantees yang menjamin your lifting, ketinggianmu, your accomplishment, pencapaianmu, your fulfillment. dan penggenapan. Don't forget the Bible says Jangan lupa firman Tuhan it is berkata, not by power, bukan karena kuat, it is not by might, bukan karena gagah, it is by the Spirit of tapi the Lord. karena roh Tuhan. I speak to you tonight. Aku berkata kepadamu For malam ini, every one of you seated here, semua orang yang duduk di sini, receive the grace of God in the name of Jesus. terima anugerah dalam nama Yesus. Number 2, Yang kedua, what is grace? apa itu I anugerah? like this. Watch this. Saya suka banget ini tentang Grace is divine enablement. A divine enablement to be enabled. Oh, iya. Anugerah adalah kemampuan ilahi. Let me give you this illustration. Look at it. Contoh ya, ilustrasinya begini. How many of you have this kind of car in Indonesia? Berapa banyak saudara punya mobil di You know, Indonesia ya? Beetle car. You know Beetle car? Beetle. Beetle. That small car. Ya, tahu Beetle ya, mobil Beetle, VW Beetle, You know Beetle car? Volkswagen Now, Beetle. Volkswagen, thank you. Yeah. Now, can I ask you a question? Saya mau tanya begini, Can Volkswagen bisa nggak mobil VW Beetle pull a tractor or a trailer? menarik trailer? Nggak bisa nggak? Nggak bisa. It's not possible. Nggak mungkin kan? But can a tractor or a trailer pulls a Tapi Volkswagen? bisa nggak traktor itu bisa menarik mobil VW?
Bisa. You know what grace does? Tahu apa yang anugerah buat? When the grace of God is upon you, Waktu ada anugerah Tuhan dalam hidup you kita, may look small like a Volkswagen, mungkin kau terlihat kecil kayak mobil VW Beetle, but you can pull results like a tractor or a bulldozer. Ya, kau bisa mendapatkan hasil yang bisa dicapai tentang traktor atau mobil trailer yang besar sekali. Why? Kenapa? There is an empowerment, an enablement. Ada sebuah kemampuan ilahi yang membuat kau sanggup melakukan. That is what grace does. Itu yang anugerah buat. Lihat saya. Every one of us needs an enablement. Setiap kita itu butuh dimampukan oleh Because Tuhan. as humans, Karena sebagai manusia, you are weak. kita ini lemah. There are things you cannot do. Ada banyak hal kita nggak bisa buat. You are limited. Saudara begitu terbatas. But grace is Tapi limitless. anugerah tidak ada batasnya. When the grace of God comes, Waktu ada anugerah Tuhan turun, it swallows your weakness itu menelan kelemahan, and replaces your weakness with the strength of God. menggantikannya dengan kekuatan Tuhan. That's why even though Itulah sebabnya walaupun Paul Paulus persecuted the church, dia dulunya menganiaya gereja, when the grace of God waktu located him, anugerah Tuhan turun from a persecutor, dari orang yang penganiaya, he became an apostle. dia menjadi rasul. That's what the grace of God Itu can yang do. anugerah bisa Please lakukan. look at me, church. Lihat saya gereja If Tuhan. there's any area of your life Kalau ada area dalam bagian hidup kita where you are weak, di mana engkau ini lemah, where you are di struggling, mana engkau ini terikat, ask God for His grace. minta Tuhan untuk ada anugerah. Some of you are weak in prayer. Beberapa dari engkau mungkin lemah berdoa. You can't pray more than 30 minutes. Engkau nggak bisa berdoa lebih daripada setengah jam. You can't pray more than 10 Nggak minutes. bisa berdoa lebih daripada 10 Some of menit. you can't even pray more than 3 minutes. Beberapa mungkin cuma bisa 3 menit. You want to pray. Saudara, tapi mau You have a berdoa. desire to pray. Engkau rindu berdoa. But there's a weakness. Tapi itu kelemahan. That's why you need the grace of God. Itulah di situ kamu butuh anugerah. The Tuhan. grace of God is your substitute. Anugerah Tuhan itu adalah pengganti. When it comes, Waktu itu datang, it substitutes your itu weakness menukar kelemahan and replaces it with the strength of dan God. menggantikannya dengan kekuatan Then Tuhan. the real you Dan jadi saudara yang asli will begin to manifest. mulai untuk bermanifestasi. Then people will be Dan surprised. orang itu akan kaget. Is this not Samson I used to know? Loh, ini Samson yang dulu saya kenal. Is this not Ezekiel that I used to know? Ini Yeskiel yang sama yang Is dulu this saya not kenal. Hezekiah that I used to know? Kayak yang dulu saya kenal. How come Hezekiah? Kok bisa berubah? He's now a pastor. Sekarang kok bisa jadi pendeta bahkan. He's not healing the sick. Dia menyembuhkan orang The sakit. difference is Orangnya bedanya the begini. old Hezekiah was weak, Yeskiel yang dulunya lemah, but the new Hezekiah tapi Yeskiel yang sekarang has been empowered to do exploits. dimampukan untuk melakukan perkara besar. Depend on God's Mari grace. bersandar kepada anugerah Are you Allah. here tonight Saudara ada di sini malam and ini you are weak? dan kau lemah. Some of you have many areas you are weak. Mungkin kita ini banyak kelemahan. Some of you can't fast. Kau mungkin gak bisa puasa. When they say fasting, Tapi kalau dibilang puasa, you only fast in your dream. You cuma can't puasa fast in dalam your sleep. mimpi. Saudara gak bisa puasa beneran. You want to fast. Saudara tapi pengen You are puasa, weak. tapi lemah. There are people, Ada orang they want to live a holy life. mereka maunya hidupnya The more they nikmat. try, the more they fail. Semakin mereka coba semakin gagal. They have good intention. Tapi maksud hatinya They want to baik. serve God. Mereka mau layan. They want to live a holy Mereka life. mau hidupnya kudus, But they are weak. tapi lemah. I was preaching in Solo. Hari itu saya khotbah di Solo. One young saudara. guy. Ada satu pria muda ya. The power of God hit him. Kuasa Tuhan benar-benar menyampar He dia. came and met me. Dan dia datang ketemu He said, saya. "Pastor." Bilang, pastor, Please, tolong. I want you to be my mentor. Saya mau Bapak jadi mentor saya. I said, what happened? Saya bilang, kenapa? He said, when you touched me, Waktu kau jamah saya, something left me. ada sesuatu tinggalkan I saya. said, what happened? Saya bilang, kenapa? He said, Dia bilang, I've begini, been masturbating for years. saya sudah masturbasi bertahun-tahun. And I'm into a lot of, is it lesbianism? I've forgotten how they call it. Waduh, saya terlibat dengan LGBT. He said he has been into it. Dia udah ngalamin yang He said, begitu. but as the power of God Tapi touched waktu me, ada jamahan Tuhan, something left me. ada sesuatu yang tinggalkan. I started Dan crying. selalu saya nangis. And the last time I saw him, Dan terakhir saya ketemu, he's doing ministry. dia ada di pelayanan saudara. Why? Kenapa? Grace broke that yoke. Anugerah mematahkan kuk itu. Tonight I pray for you. Malam ini saya berdoa untuk kau. Anything you are struggling with, Apapun di pergumulan in the name of Jesus, dalam nama Yesus, the grace of God will break anugerah it. Tuhan mematahkan itu. Say amen. Katakan amin. Say amen. Amin. Say amen. Say amen. That's why we need the grace of Itulah kenapa kita God. butuh See, anugerah. see, the grace of God is not a license to Anugerah sin. Tuhan itu bukanlah saudara punya surat izin untuk berdosa, bukan. It's an empowerment to live right. Itu That's adalah what grace does. kemampuan untuk hidup benar. It's di not a hadapan Tuhan. license Bukan surat izin to untuk keep berdosa. misbehaving, living anyhow. Untuk No. lalu bertindak semena-mena, nggak bisa. It is an empowerment Tapi itulah kemampuan to live like untuk Christ, hidup seperti to Kristus. behave like Christ, Untuk so that berkelakuan Kristus. when they see you,
Jadi waktu kita ketemu dengan saudara, they have seen Christ. engkau sudah melihat Kristus. Number 3, Yang ketiga, what is grace? apa itu anugerah? Now, I like this. Number 3 definition. Saya mau ngomong yang ketiga ini. Number 3, Yang ketiga, grace anugerah is a permanent state of favor. adalah favor yang ditentukan secara permanen buat kita. Nah, itu. Hear my English. Dengerin Inggrisnya ya. I said it's a permanent state of favor. Itu adalah keadaan favor yang permanen. Anytime you fill a form, Setiap kali saudara ngisi form misalnya, they will ask you lalu mereka tanya, permanent address. permanen address, alamatnya. Why? Kenapa? So that anytime they want to locate you, they will meet you there. Supaya kalau setiap kali saudara dicari, saudara bisa ketemu alamatnya di situ. So that when they send you message, Jadi waktu dikirimin surat, it will get to your personal permanent address. pasti akan masuk kepada alamat permanen kita. Grace Anugerah is a permanent state of favor. itu adalah alamat tetap untuk kita When dapat you kemurahan. have the grace of Waktu God, ada anugerah Tuhan dalam hidup, you don't have to look for favor. Favor looks for you. engkau gak harus cari-cari kemurahan Tuhan. Kemurahan akan mendapati engkau. Because Karena favor kemurahan is your default setting. adalah setting aslinya kita dong. It's like, let me put it this way. Saya mau jelasin. It's like you have a remote control Seperti saudara punya remote ya. and you set it to watch a program maybe by 11 in the night. Mungkin saudara nge-set untuk selalu ada jam 11 malam. When it is 5 minutes to 11, Waktu 5 menit sebelum jam 11, there is always a reminder pasti ada selalu remindernya. reminding you Mengingatkan that there's a saudara program you have to watch by 11 bahwa ada program TV yang saudara mau nonton jam 11 because of the default setting. karena ada default setting. So the grace of God Jadi anugerah Tuhan brings us into a default setting of favor. membawa kita tetap ada dalam favor Tuhan. What is favor? Apa itu kemurahan? Favor Favor is the salt and the maggi in the soup of your destiny. Awal. Favor Iya. is the maggi, Iya. the salt in the soup of your destiny. Jadi oh, iya, oke. Jadi dia itu adalah bumbu penyedap yang terbaik buat destiny saudara. Terima kasih. Look at me. When you cook food, Waktu saudara masak, thank you. I'm talking about women that knows how to cook. Saya ini ngomong tentang wanita yang suka masak. Not all women can cook. Nggak semua wanita bisa masak ya. But women that knows how to cook, Tapi wanita yang bisa masak, they know that they must put maggi, mereka harus taruh MSG kalau di sini, curry, kori, then they must put salt dan lalu taruh garam. so that it can be sweet. Jadi rasanya If enak. there is no salt, no maggi, the food will be Kalau tasteless. nggak pakai MSG, nggak pakai garam, So nggak rasa. when God brings you into favor, Jadi waktu kau dibawa dalam your favor, life will be sweet. hidupmu akan manis. But when there is no Tapi favor, kalau nggak ada favor, your life will not be sweet. hidupmu ini nggak bisa manis. Ministry will not be sweet. Marriage will not be sweet. Business will not be sweet. Because there is no favor. Karena nggak ada favor di dalamnya. How many of you want favor? Berapa banyak yang mau favor Tuhan? Yes. Ya, The God we serve is a God of favor. Tuhan yang kita lakukan adalah Tuhan yang favor. Amin. By favor, Dengan favor, God can cancel your debts. Tuhan bisa membatalkan hutangmu. By favor, Dengan favor, God can give you opportunities. Tuhan bisa memberi kau kesempatan. By favor, Dengan anugerah, God favor, can lift you to a realm that nobody in your family has risen to. Tuhan bisa bawa saudara ke dalam satu level di mana saudara keluargamu ini belum nyampe sana. I need favor. Dan aku butuh favor. I love favor. Aku suka favor. The Bible says Firman Tuhan berkata, you will live in houses you did not build. engkau bahkan hidup di rumah yang kau He mungkin says tidak you will bangun. harvest in vineyards you did not plant. Engkau bisa punya kebun anggur yang tidak That's tanam. talking about favor. Ini bicara tentang Please, favor. ladies and gentlemen, Mari saudaraku, if everything you ever got in kalau life apapun yang kau dapat dalam hidup, is by labor, kalau dari kerja, it shows that you lack favor. berarti saudara kurang anugerah, kurang favor. There are people Ada orang from January to December, dari Januari sampai Desember, nobody favors them. nggak ada yang berkemurahan sama mereka. Nobody remembers them. Nggak ada orang mengingat mereka. It's a sign that there's a bankrupt of favor. Itu berarti orang itu bangkrut dalam dimensi favor. It's not bankruptcy of money alone. People can be bankrupt of favor. Jadi bukan bangkrut uang, tapi dia bangkrut dari favor. Nggak ada favor dalam hidup. But I pray for you. Tapi aku berdoa buat engkau. Before December 31st, Desember 31, God will give you favor. biar Tuhan berikan favornya dalam hidup kita. Oh, I don't like that amen. I said, Aduh, God will kurang amin give nih. you favor. Saya bilang Tuhan akan berikan orang favor. 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 Jobs you did not apply for, you will get it.
Pekerjaan yang bahkan tidak saudara cari, saudara akan mendapatkannya. Business opportunities you never looked for will look for you. Kesempatan bisnis bahkan mencari saudara bukan saudara cari. Somebody shout favor. Favor. That's what happens. Itu yang terjadi. That's what grace does. Itulah yang anugerah buat dalam It hidup kita. brings you Untuk membawa into engkau the place kepada tempat of favor. dari kemurahan. And when you are favored, Dan waktu kau dapat favor, you are flavored. engkau punya rasa. When you are favored, Waktu kau ini punya rasa, you are flavored. You are flavored. engkau benar-benar berasa buat orang. Number 4. Yang keempat, What is grace? apa itu anugerah? Grace Anugerah is God adalah Tuhan in the race. di dalam pertandingan. God Tuhan in the race. ada dalam pertandingan. God Tuhan in the race. ada dalam pertandingan. Have you ever watched Olympic? Saudara pernah nonton Olimpik ya? When Olimpiade? people run, Waktu ada orang lari, they exchange baton. lalu kan ini lari estafet ya. Somebody may start very fast. Jadi harus ada yang mulai dengan sangat And cepat. everybody's clapping. Dan semua orang ini tepuk tangan. Oh, she's going to win. Wah, dia pasti menang, pasti menang. Wow. She's going to take number 1. Dia pasti akan jadi juara 1. And somebody who is at number last, Dan semua yang paling terakhir ini, he goes overtake dia pasti harus benar-benar mengalahkan pelari and becomes first dan harus jadi yang pertama and gets the medal. dan mendapatkan medalinya. What is the difference? Jadi bedanya kenapa? One Pelari pertama, had human race, human strength, yang pertama punya kekuatan but manusia, the other one, tapi yang lain God was in the race with the Tuhan person. ada dalam pertandingan itu bersama orang ini. That's grace. Itu loh anugerah. So grace Jadi anugerah is what gives you speed in yang memberikan life. saudara percepatan lebih daripada yang lain. When the grace of God is with a man, Waktu ada anugerah Tuhan dalam manusia, his speed is more than Ferrari. kecepatannya lebih daripada Ferrari. Amin. His speed is more than Lamborghini. Lebih daripada Lamborghini. His speed is even more than an aircraft. Lebih daripada pesawat terbang. Because Karena grace anugerah is God adalah Tuhan in the race. terlibat dalam pertandinganmu. Look at me. Lihat saya saudara. When grace Waktu anugerah is sufficient, itu benar-benar cukup dalam hidupmu. life Hidupmu is efficient. pasti efisien. When grace Waktu ini anugerah is sufficient, benar-benar cukup dalam hidupmu. life Hidupmu is efficient. itu benar-benar efisien. And tonight, Hari ini I'm going to show you saya mau tunjukkan kepada saudara how you can trigger the grace of God. bagaimana saudara bisa mendapatkan anugerah Tuhan. What you must do Apa yang saudara perlu to buat break into the realm of grace. untuk masuk dalam anugerah. That every time in your life, Apapun itu dalam hidupmu, your results hasilmu will not be traceable tidak akan bisa dicariin sampai. to just your labor, but to the grace of God. Jadi saudara punya hasil bukan gara-gara kerja kerasmu, tapi engkau akan nyadari bahwa semua akan anugerah Tuhan. Say, I need grace. Katakan, aku butuh anugerah. You cannot need to say, I need grace. Aku butuh anugerah. Say, Lord. Katakan, Say, Lord, Tuhan, give me grace. beri aku anugerah. Now, so he says, Jadi dia berkata begini, and the God of all grace, dan Tuhan yang mempunyai semua anugerah, who hath called us yang sudah memanggil kita through Jesus Christ. lewat Yesus Kristus. So Jesus Jadi Yesus Kristus became the platform menjadi sebuah dasar through which lewat dialah grace called us and grace transported us into glory. anugerah itu memanggil kita dan memindahkan kita kepada kemuliaan. No Jesus, no grace. Tanpa Yesus tidak ada anugerah. Because grace and truth came through Jesus. Karena anugerah dan Please look kebenaran at me. datang lewat Kristus. Lihat saya saudara. That is why Jesus Itulah sebabnya Yesus became our escape menjadi tempat pelarian kita out of sin keluar dari so dosa that we can have access to grace. supaya kita bisa punya akses kepada anugerah. If you check before Jesus came, Kalau saudara ngecek sebelum Yesus datang, the grace of God anugerah Tuhan itu only operated in few lives, few people. bertindak hanya dalam beberapa orang aja. But when Jesus Tapi came, waktu Yesus datang, the grace became available anugerah menjadi tersedia buat siapapun. through the death, the crucifixion, the Lewat ascension kematiannya, of lewat Jesus. kebangkitannya, lewat kebangkitannya dari We Yesus. now have access. Semua kita punya I call akses. it open buffet Saya menyebutnya open buffet, makan sepuasnya. to have access
kepada akses itu, to the grace of God. untuk pada anugerah Tuhan. You know why I know that grace is powerful? Saudara tahu kenapa saya ngerti anugerah itu kuat sekali? I've seen a lot of miracles Saya ngeliat begitu banyak that mujizat it wouldn't have been by my strength. yang nggak mungkin oleh kekuatan saya. I've seen God give people kidneys. Saya melihat banyak orang diberi ginjal baru oleh Tuhan. And you ask, "Hey, how did this happen?" Dan kau bertanya, loh kok bisa begitu? The grace. Anugerah Tuhan. There was a time my mother died. Ada hari di mana mama saya ini meninggal. We Saudara. came back from church, Dan kami kembali dari gereja, from Bible study, dari pelajaran firman. and we entered into the room. Dan kami masuk kamar, My mom was gone. mama saya udah nggak ada, saudara. No life. Udah No breath. udah meninggal, udah nggak napas. We began to pray. Dan kami mulai berdoa. We began to worship. Kami mulai sembah Tuhan. But 30 minutes later, Dan lalu 30 menit kemudian, grace brought her back. anugerah membawa dia kembali hidup. When grace is working for you, Waktu anugerah bekerja buat engkau, nothing dies in your hand. nggak ada yang mati di tanganmu. Grace Anugerah is powerful. sangat dahsyat. I've seen a woman Saya melihat ya ada wanita without fallopian tube. tanpa tuba falopi, tanpa peranakan, saudara, ya bahasa Indonesianya. She got pregnant. Tapi bisa hamil, saudara. I know a woman I prayed for. Saya tahu ada wanita yang saya doakan. 52 to 54 years. Kurang lebih 50 atau 54 tahun She's a ya. senior judge, a lawyer, very rich. Dan dia adalah pengacara sangat kaya, No child. tapi belum punya anak. But when grace touched her, Anugerah jamah dia. today she has 2 boys. Hari ini punya 2 anak laki-laki. At the age of 50 something, Melahirkannya 54 tahun. when doctors will say menopause, menopause, Waktu semua orang bilang menopause. there's nothing like menopause, there is only Jesus plus. Gak ada menopause, adanya Jesus Plus yang There ada. is nothing like menopause, there's only menopause. Gak ada lah pokoknya menopause, adanya Yesus. If you have grace, Kalau kamu punya anugerah, God can move you from menostop to menostart. saudara bisa dipindahkan dari menopause menjadi menostart. Ngerti ya yang wanita ya? Believe God. Percayai Tuhan. So look at this. Let's go into the teaching now. Ayo kita masuk pengajaran So lagi. it says, the God of grace who Dia has adalah called you anugerah into his memanggil kita kepada eternal glory, glory. pada kemuliaannya yang kekal. After, Setelah, watch that word. apa yang pertama? After Setelah apa? you have suffered Engkau sudah menderita, a tulisannya. while. Sementara atau seketika bahasa Indonesia. Every suffering you go through for God Semua apapun yang kau penderitaan yang kau alami buat Tuhan is for a while. itu cuma seketika, firman bilang. Every challenge you go through in life Semua tantangan yang kau lewati dalam hidup is to process God's glory out of your adalah life. proses kemuliaan Tuhan dalam hidupmu supaya bisa It masuk says, keluar. after you have suffered a while, Dikatakan setelah kau menderita seketika, your suffering is not eternal. bahwa penderitaanmu tidak selamanya. Your suffering is not for long. Penderitaanmu gak akan lama. Your suffering is for a while. Penderitaanmu hanya seketika. Because grace helps you through that suffering for a while. Karena anugerah itu hanya membuat kau menderita seketika saja. So that 4 things will happen in your Supaya life. 4 hal ini bisa terjadi dalam hidupmu. And I'm going to show you that 4 things right now. Dan saya mau menunjukkan 4 hal ini saat ini. And I believe God to use that 4 thing to pray for you. Dan saya berdoa biar Tuhan menggunakan 4 ini supaya saya bisa berdoa. Number bersama. 1. Yang pertama, He said, after you have suffered a while, setelah kau menderita seketika, He will make you perfect. Dia akan menyempurnakan engkau. Somebody say perfect. Mari katakan sempurna. Talk to me. Say perfect. Katakan sempurna. Say louder. Say Keras perfect. dong, sempurna. Now, the word perfect used there Kata sempurna dipakai ini is the Greek word we call katatizo. adalah kata bahasa Yunani disebut kata tiso. Katatizo means perfect. Artinya sempurna dalam bahasa Indonesia. Now, what does it mean to be perfect? Jadi apa artinya jadi sempurna? It means Artinya to complete. untuk jadi utuh. It also means to fit. Artinya untuk supaya cocok, fit. Now, have you ever gone to a shop Nah, kalau saudara ke toko, and you want to buy baju, saudara mau beli clothes. and they say go inside and put the clothes on, Dan lalu cobain bajunya. and as you enter, Dan lalu waktu saudara masuk, it fits you, wah, ini pas nih. and it's good on you, Dan terlihat bagus. and you look at yourself in the Dan mirror. lalu saudara ngaca nih. What do you say? Saudara bilang apa? Perfect. Perfect, It sempurna. fits me. Wah,
pas, It's good on me. terlihat baik. What you are saying is katatizo. Nah, itu maksudnya katatizo. So when the grace of God locates you, Jadi waktu anugerah Tuhan mendapati kau, it handles your imperfection, itu benar-benar berurusan dengan ketidaksempurnaan kita. takes your imperfection, Membuang itu semua and replaces it with dan perfection. menggantikannya dengan kesempurnaan ilahi. That's what the grace of God does. Itu yang anugerah Tuhan buat. Now you are here tonight. Saudara ada di sini hari Your ini. marriage has imperfection. Mungkin pernikahanmu punya In your ketidaksempurnaan. finances, there are Dalam imperfections. pernikahanmu ada cacatnya. But when the grace of God Tapi comes, waktu ada anugerah Tuhan it datang, takes away dia imperfections buang semua and kecacatannya gives you dan perfections. memberikan And kesempurnaan. your life becomes fit. Dan hidupmu menjadi cocok. Your life becomes complete. Hidupmu menjadi komplit. Let me teach you something again. Saya mau ngejarin satu lagi nih. Philippians 1:6. Filipi 1 ayat pasal yang ke-6. God is called Alpha. God is also called Omega. Dia disebut dengan Alpha dan Omega. The word Omega Kata Omega means one who completes what he starts. artinya adalah dia yang menggenapi apa yang dia mulai. It also means a perfecter. Artinya adalah penyempurnaan. Philippians chapter 1 verse 6 says, "Be confident in this very thing, that he that began a good work in you." Dikatakan bahwa dia dia akan memulai pekerjaan baik di dalam kita, akan menyelesaikannya dengan It's like you speak, sempurna. you speak English very well. I think you should start interpreting. Yes. He said, "He that began a good work in you will complete it until the day of Jesus is coming." Dia yang memulai pekerjaan baik di dalammu akan menyempurnakan sampai kedatangan Yesus yang kedua. Our perfection Nah, kesempurnaan kita is not an automatic thing. bukan adalah sebuah sesuatu yang otomatis. It's a process. Itu proses. If it was automatic, Kalau otomatis, how come bagaimana bisa yesterday kemarin you were angry? saudara ini marah, Today hari ini you are still angry. saudara masih marah? It's a process. Itu tuh proses. That's why God told Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, Genesis 17:1. Kejadian 17 ayat God pertama. told Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, walk before me ayo berjalan di hadapanku and be perfect. dan tidak bercela. What it means is that Abraham, Artinya if you Abraham, are going to be perfect, kalau kamu mau jadi sempurna, just walk before me. ayo jalan di hadapanku. Just walk with me. Berjalan bersamaku. Just follow me. Ikuti aku. Follow my Ikuti instructions. instruksiku. Follow what I'm telling you. Ikuti apa yang Then aku bilang. as I process Dan you, ketika aku proses kamu, you will step into perfection. kamu akan melangkah ke dalam kesempurnaan. That's what grace does. Itu yang anugerah buat. When grace comes. Look at Waktu me. anugerah datang. I used to be very shy. Saya dulunya orangnya pemalu sekali. I used to be very shy. Those days in church, I'm a keyboardist. Hari-hari itu saya pemain keyboard di I gereja. used to be very shy. Saya orangnya pemalu banget. When I first went to the university, Waktu pertama kali saya masuk kampus in the Christian student campus, dan di kampus Kristen, I was so shy that I cannot even shake sisters. saya malu banget kalau ketemu dengan perempuannya. Aduh, kayaknya nggak bisa salaman, saudara. I was so malu. Saya very shy. I thought it was a sin to shake sisters. Saya pikir, aduh, dosa nih kalau bersentuhan sama That perempuan. was an imperfection in me. Nah, itulah kecacatan saya. But when grace located Dan waktu me, ada anugerah mendapat that malu shyness disappeared. dan rasa malu yang aneh itu menghilang. And God perfected me with Dan boldness. Tuhan menyempurnakan saya dengan sebuah That I keberanian. can stand now and speak with power and Dan with sekarang force. saya bisa berdiri di sini dengan kuasa, dengan keberanian. Perfection. Kesempurnaan. God wants to perfect things in your life. Tuhan mau menyempurnakan banyak hal dalam hidupmu. There are projects you started, you can't complete. Ada banyak proyek kau mulai tapi nggak bisa diselesaikan. Allow the grace of God to complete it. Izinkan anugerah Tuhan membuat semuanya jadi There sempurna. are businesses you started, Ada bisnis yang kau mulai. you kept struggling. Bergumul terus. Allow God, Izinkan Tuhan who is the perfecter, yang penyempurna to itu bring katatizo untuk into membawa your kata life. Kristo kepada hidupmu. When katatizo comes into your life, Datang kepada hidupmu. everything you started will be Semua completed. yang engkau mulai akan menjadi sempurna. Say perfection. Katakan penyempurnaan. Number 2, Yang kedua, he said establish. meneguhkan The word establish atau mendirikan dulu ya, mendirikan. is the Greek word we call sterizo. Itu adalah sterizo dalam bahasa Yunani. Sterizo. Sterizo. What is sterizo? Apa itu sterizo? It means to be stable, Adanya untuk stabil, to be intact. untuk menjadi intact, jadi nggak gampang goyang, saudara. It means to be firm. Ada yang firm, teguh gitu.
It means to be solid. Adanya solid, kokoh. It means nothing shakes you. Artinya saudara tidak mudah terguncang. It means that no matter the storm, the attack, Nggak nothing peduli, moves you. ada serangan, ada badai, saudara Say, tetap berdiri. do you know there are some Christians? Saudara tahu ada banyak orang Kristen ya, Little attack, serangan baru dikit aja, little storms, badai sedikit aja, they will stop coming to church. berhenti langsung ke gereja, They will stop praying. berhenti berdoa, They will stop reading their Bible. berhenti baca Alkitab, They start crying like crocodile. mulai nangis kayak buaya, saudara. Oh God, oh Tuhan, I will not go to church again. Aduh, nggak mau ke gereja lagi. I will not pray again. Aduh, nggak akan doa lagi. You are not stable. Saudara harus ngerti. You are not stable. Nah, itu nggak stabil yang begitu. Can I tell you something? Saya mau beritahu sesuatu. You like it or not, Saudara tahu nggak? Saudara suka atau enggak? the storms of life will come. Pada hidup ya pasti datang, Challenges will come. tantangan pasti datang. Because Satan is Karena not your setan friend, he's bukan our enemy. temanmu, tapi setan itu musuhmu. But when you are firm, Tapi waktu engkau ini teguh, when you have sterizo, waktu engkau punya sterizo, when you are established waktu engkau benar-benar diteguhkan in the word of God, dalam firman you Tuhan, are established engkau teguh in faith. dalam iman. No matter what comes, it doesn't shake you. Gak peduli apapun yang datang, tidak bisa goncangkan engkau. During COVID-19, Selama COVID-19, some Christians who were not rooted in the word, no stability, banyak orang yang gak berakar dalam firman, gak punya kestabilan. they were shaken. Mereka terguncang. But those Tapi mereka who were stable in yang God, teguh di dalam Tuhan, nothing moves them. gak ada In yang short, bisa menggerakkan there are mereka. people, Ada orang ya, COVID was their best season of prosperity. bahwa di mana COVID ada itu adalah musim terbaik buat kelimpahan mereka. I know people that God blessed them so much during COVID. Ada orang yang diberkati dengan sangat waktu zaman-zaman COVID. Why? Kenapa? Because they have stability. Karena mereka punya Look at me. kestabilan di dalam Tuhan. When God locates you with grace, Waktu Tuhan temukan kau dalam anugerahnya, grace anugerah gives itu you the foundation memberikan kau fondasi of being established. untuk saudara bisa diteguhkan. Look at me, please. Saudara perhatikan. You need to trust God Saudara, ayo percayai Tuhan to establish your business, your children, untuk your mendirikan ministry, bisnismu, anak-anakmu, your pelayananmu. marriage. You know why? Saudara tahu kenapa? There are people you see, Ada orang kau lihat everything is going on well. semuanya itu nggak bisa But kemana-mana suddenly, dan tiba-tiba they crash. langsung hancur runtuh. But when you are established, Tapi waktu kau ini teguh dalam Tuhan, even though things happen, walaupun ada banyak hal kejadian, the same grace anugerah yang sama that established you yang mendirikan can engkau still establish you back bisa again. tetap menyokong engkau sampai hari ini. Say, Lord, establish me. Katakan, mari teguhkan aku Say, Tuhan. Lord, establish me. Teguhkan aku Tuhan. Can I pray prayer for you? Boleh saya mau berdoa From bersama? today, your marriage, Hari ini pernikahanmu no shaking. tidak lagi terguncang. Your business, Bisnismu no shaking. tidak lagi terguncang. Your ministry, no shaking. It shall be established. Itu akan teguh. Somebody shout, Aha, aha. aha. 2 Chronicles 20:20. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Believe the Lord your God, Percayai Tuhan Allahmu and you shall be dan established. kamu akan teguh. So when you believe God, Jadi kalau kau benar-benar percaya sama Tuhan, God says Tuhan bilang, He will establish you. Dia yang akan meneguhkan engkau. What does it mean to believe? Apa artinya percaya? It means to have confidence. Artinya benar-benar percaya penuh loh. What does it mean to believe? Apa artinya percaya? It means to have trust Adalah punya trust in God's di ability, dalam kemampuan Tuhan, in God's strength. dalam So kekuatan when you Tuhan. have trust in God, Jadi kalau kau punya percaya dalam Tuhan, God says, forget. Tuhan bilang udah lupain aja. I will establish you. Aku yang pasti meneguhkan. Believe God. Mari percayai Tuhan. Believe God. Percaya Tuhan. As a pastor, Nah sebagai pendeta for 18 years, selama 18 tahun, I've never taken salary saya nggak pernah ambil gaji loh. once. Sekalipun nggak pernah. And I've never begged any man, Dan saya nggak pernah utang sama siapapun. oh, help me. Never once. Nggak pernah ngemis, nggak pernah saudara. Why? Kenapa? I understand Saya mengerti betul that if God bahwa establishes kalau you, Tuhan yang meneguhkan aku, your life is settled. hidupku pasti benar-benar settle. Get ready. Get ready. Mari bersiaplah. This year, Tahun ini ya, every instability, semua ketidakstabilan, God will bring stability. biar Tuhan menaruh stabil dalam hidup. Number 3, Yang ketiga, He says, thank you. I don't need thanks. Terima kasih. Number 3, yang ketiga, He says He will strengthen Dia akan you. menguatkan engkau. Say strength. Katakan kekuatan. Come on, speak. Say strength. Ayo lebih keras, kekuatan. There are 4 types of strength. Ada 4 jenis kekuatan. There is spiritual strength, Ada kekuatan roh,
which comes by prayer and fasting. Yang datang dari doa puasa. They that wait upon the Lord, Mereka yang menantikan Tuhan He will renew their akan strength. memperbaharui kekuatan. They will mount up with wings as eagles. Mereka akan naik membubung tinggi seperti rajawan. Number 2, Yang kedua, there is financial strength. ada kekuatan keuangan. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy 8:18. Ulangan Deuteronomy 8:18. 8 ayat 18. It says God gives you power. Dikatakan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. That word Kuasa. power means Kuasa. strength. Ada kekuatan. Power to get wealth. Kuasa untuk mendapatkan kekayaan. There is mental strength. Ada kekuatan mental. Not everybody has mental capacity. Tidak semua orang loh punya kekuatan mental There are kapasitas. people, Ada orang ya what they have in their mind is not shallow, it's not strong, it's not thick. yang terjadi dalam kepalanya itu terlalu dangkal, nggak bisa teguh gitu saudara. And there is physical strength. Dan ada kekuatan fisik. Psalms 84:7. Mazmur 84 ayat 7. It says they move from strength to strength. Mereka bergerak daripada kekuatan kepada kekuatan kepada kekuatan. Everyone appears in Zion. Semuanya So, muncul di Zion. anytime you come to church like Jadi this, setiap kali saudara datang ke gereja seperti ini, Zion, ini Zion. God services your strength. Tuhan itu mencukupkan kekuatanmu. That means Artinya, Zion Zion is God's service station. adalah tempat pelayanannya Tuhan, service stationnya Tuhan. That's why when you miss church, you are losing in strength. Saudara kalau kehilangan pertemuan ibadah, saudara kehilangan kekuatan juga. So when the grace of God locates you, Jadi waktu engkau punya anugerah Tuhan, there is an unusual strength. ada kekuatan yang nggak biasa. You are 70 years old, Engkau mungkin 70 tahun, or you have the strength of a 30 years old tapi man. kekuatanmu anak orang 30 tahun, 13 tahun. You still have the mind of a 30 years old man. Engkau benar-benar yang masih tajam seperti orang tua. You are 90 years old, Engkau mungkin 90 tahun. but no sickness, no challenge, Nggak no ada affliction sakit apa di badan nggak ada in your body. dalam tubuhmu. Why? Kenapa? Because grace is supplying Karena ada strength. anugerah yang menyokong engkau. You know what I told my wife? Saudara tahu apa yang saya bilang sama istri saya? I said, Saya bilang, when I'm 100 years old, waktu saya 100 tahun ya, I'll still be preaching. saya pasti masih khotbah. I said I will not use eyeglass Saya bilang nggak usah pakai kacamata, because my father who gave birth to me karena papa saya bilang gitu sama still saya. preaching Tetap masih and khotbah. he's not using specs Dan dia juga nggak pakai kacamata. and he can read the Bible very Dan well. tetap bisa baca Alkitab dengan sangat baik. And I asked him why. Saya tanya kok He bisa? said Moses never used eyeglass. Musa aja nggak pakai kacamata loh. He said Moses was old Musa itu udah tua, and his eyes were not dim. tapi matanya tidak redup. That's strength. Kekuatan, That's strength. itu kekuatan. Some of you don't have strength, Berapa dari kau ini nggak kuat? and when you don't have Dan strength, maksud kau ini nggak kuat? you can't face the challenges of this Engkau nggak world. bisa hadapi tantangan dunia ini. You need strength. Engkau butuh That's kekuatan. why in Matthew chapter 4, Itulah sebabnya Matius 4 berkata, verse 11, ayat 11, the angels came. malaikat itu datang They minister strength to dan mereka Jesus. melayani dan memberikan kekuatan. So if Jesus needed strength, Jadi Yesus pun butuh you kekuatan. also need strength. Kita pun butuh kekuatan. Say, I hear. Katakan aku dengar ini. Say, I hear. Katakan aku dengar. Your kidneys need strength. Ginjal saudara butuh kekuatan. Your liver needs strength. Organ hati saudara butuh kekuatan. Your eyes need strength. Matamu butuh kekuatan. I was preaching in Pontianak Hari itu saya khotbah di Pontianak and I prayed for one mama. dan saya berdoa untuk satu ibu. I think that mama is 82 years. Mungkin kurang lebih 82 tahun ya. Very strong. Sangat kuat. Jumping. Bisa loncat-loncat. Jumping. I Loncat-loncat. said, Mama, Saya bilang, Mama, did you take any supplement? ambil suplemen apa gitu, minum suplemen apa? I said, no, no supplement. Dia bilang, enggak. Natural. Secara alami aja kuat. I said, wow. Saya bilang, wow. Mama, you are taking grace supplement. Wah, Mama ini minum suplemen anugerah. And it's true. Dan itu betul. In the morning, Di pagi hari, read one verse of the Old Testament, one verse of the New Testament. dia baca One verse. satu ayat perjanjian lama, satu ayat perjanjian baru. Do the same in the afternoon. Dia lakukan hal yang sama di siang hari, Do the same in the night. lakukan yang sama di malam hari. That's your Nah, supplement. itu loh suplemen kita. If you do it consistently Terus engkau lakukan konsisten for 6 months, selama 6 bulan aja, your strength will be more than your age. kekuatanmu akan lebih daripada umurmu. So if you are weak here tonight, Jadi kalau kau di sini dalam keadaan lemah ya, as we pray for you, saya harus berdoa untuk engkau. God will give you Biar strength. Tuhan berikan kekuatan buat engkau. But when I see young youths today, Hari ini orang youth ya, orang muda, very lazy, no strength. malas sekali nggak punya kekuatan gitu. Yes.
Rebahan. sleeping for 10 hours, Rebahan 10 jam. sleeping for 12 hours. Tidur 12 jam. They are busy on the phone, but they cannot be busy with the Bible. Sibuk dengan telepon, handphone, tapi nggak sibuk dengan firman. They are busy on Instagram, TikTok, but they are Sibuk not dengan busy in Instagram, prayer. TikTok, tapi nggak sibuk berdoa. No strength. Nggak ada kekuatan. When they want to pray, Waktu mereka mau berdoa, tidur. no strength. Nggak ada kekuatan. Say, Lord, give me strength. Katakan, Tuhan beri aku kekuatan. Finally, number 4. Yang terakhir, yang keempat. He says, this is what God will do Ini yang Tuhan buat. when He locates you with His Waktu grace. dia dapatin kau dalam anugerahnya. Number 4. Yang keempat. He says He will settle you. Dia akan mensettlekan saudara. What does it mean to settle? Artinya settle itu apa? It means compensation. Artinya adalah compensation. Compensation. To compensate. Untuk memberikan kompensasi kepada kau. It means Artinya to be paid what was owed. untuk dibayarkan apa yang harusnya diberikan kepadamu. It also means satisfaction. Artinya adalah sebuah kepuasan. It also means reward. Artinya adalah sebuah upah. Please, ladies and gentlemen, Saudara-saudariku, every one of us needs settlement. setiap dari kita itu butuh settlement apa ya? Pembayaran dalam bahasa yang baik maksudnya ya, bukan mental upahan. There are people Ada orang-orang ya saudara, whose business is settled, but their marriage is not settled. yang bisnisnya itu settle, tapi pernikahannya nggak settle. There are people, Ada orang-orang, marriage is settled, business is settled, but their health is not settled. pernikahannya settle, bisnisnya settle, kesehatannya enggak. So we need all-round settlement. Jadi kita ini butuh semuanya itu settle di dalam Tuhan. That means your marriage, Artinya pernikahanmu, no challenge, the settlement. Your children, obeying God, they are settled. Everything is settled. bahwa pernikahanmu settle, anak-anakmu taat akan engkau itu settle, dan semuanya itu settle. And it's only the grace of God Dan cuma anugerah Tuhan that can get that done. yang bisa membuat itu terjadi. So tonight, Jadi malam ini we're going to pray. kita akan sungguh berdoa, Lord, Tuhan settle me. buat aku ini settle. Do you know when I walked into this place, Saudara tahu waktu saya masuk dalam tempat ini, I never planned to preach this. God saya nggak changed pernah my rencana. message. Tuhan itu yang ganti khotbahnya buat malam ini. He said, pray these 4 things in their lives. Tuhan bilang, ayo khotbahkan 4 hal ini dalam hidup mereka. God wants to settle you. Tuhan mau membuat kau settle. For instance, Contohnya, if I work for this man kalau saya bekerja untuk Bapak and we ini, have an agreement, dan lalu kita ada and I kesepakatan, work for him for 7 dan years, saya kerja 7 tahun, after misalnya, 7 years, setelah 7 tahun, he has to compensate me. dia harus ada kompensasi dong buat saya. There are compensations that is due to you Ada kompensasi yang harusnya sudah engkau terima, that must be released to you. yang harusnya sudah dilepaskan buat engkau. Let me show you 3 of Saya them. mau tunjukkan ada 3. One. 1. Healing is part of your Kesembuhan compensation. adalah bagian dari kompensasimu. God does not want you to be sick. Tuhan nggak mau kita menjadi sakit. He died Dia mati so that he can settle you in health. supaya dia bisa settlekan kau, masukkan ke dalam Number 2, kesehatan. God does not want you to be financially broke. Tuhan nggak mau saudara secara keuangan ini bangkrut. He wants you to be blessed Dia mau financially. berkati secara Why? keuangan. Kenapa? He became poor, Dia menjadi miskin though he was rich. walaupun dia kaya. He became poor so that you can be rich. Supaya engkau dan saya bisa jadi kaya. He settles you financially. Dia mensettlekan kita secara keuangan juga. Somebody say Mari hallelujah. katakan haleluya. Somebody say hallelujah. Haleluya. Number 3, Yang ketiga, he compensated you with a blessing. dia mengkompensasi kita dengan berkatnya. He broke the curse. Dia mematahkan kutuk So you are no more cursed. supaya kau tidak lagi dikutuk. You are a child of the Kau blessing. adalah anak yang diberkati. Yes, he said Christ has redeemed us from the curse of not made the curse. What is he that had himself on the tree? That the blessings of Abraham become upon Dan dia you. katakan bahwa dia menebus kita dan menaruh semua kutuk itu di kayu salib supaya kita ini bisa diberkati dan mendapatkan berkat Abraham. There are compensations coming. Ada kompensasi Tuhan yang datang. Now, if you must enjoy these 4 things, Nah, kalau saudara mau nikmati 4 hal ini, perfection, kesempurnaan, establishment, keteguhan, strength, kekuatan, settlement, dan settlement through grace, lewat anugerah, what must you do apa yang harus kita buat to break, untuk to masuk, provoke this grace? untuk benar-benar mendapatkan Number itu? 1, Yang pertama, refuse to depend on your strength. jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Depend on His Mari grace. bersandar kepada anugerahnya. Let me teach you how to do this. Saya mau ajarkan saudara begini. When you achieve something Waktu When you achieve saudara something. mencapai sesuatu and people ask you, dan orang tanya, you are very powerful, you are smart, wah kamu hebat banget ya, smart banget. don't take the glory. Jangan pernah ambil kemuliaan itu. Tell them Beritahu mereka, it is the grace. ada anugerah Tuhan. Really?
benar, saudara. When you sing Waktu kau nyanyi and people are dan blessed, orang sangat diberkati, they say, wow, you have a good dia kata, voice. oh suaranya bagus The banget. voice is like birds. Suaranya kayak suara burung, bagus sekali. Let it not get into your head. Jangan sampai saudara naik hidung, saudara. Tell them, Bilang sama mereka, thank you, terima kasih, but it is the tapi itu grace of anugerah God. Tuhan. If they say you are very Dia beautiful, kata, wah kamu cantik sekali ya. wow, you walk so Wah kamu beautiful. jalan cantik sekali Say begitu. thank you. Katakan terima I kasih. am beautiful Saya ini cantik because of the grace of karena God. anugerah Tuhan. They say, wow, you're a prophetic dancer. Wah kamu nari tarian profetiknya bagus You sekali. used to dance prophetically. Wow, you can dance. Wah kamu benar-benar bisa nari. Tell them, thank Bilang you. sama mereka terima kasih. It is by the grace Tapi of itu God. adalah karena anugerah. You know why? Tuhan. Saudara tahu kenapa? The more you are humble, Semakin kau rendah hati, the more God lifts you. semakin Tuhan akan The more you are humble, Semakin kau rendah hati, the more you increase in semakin grace. kau akan bertambah dalam Because anugerah. God resists the proud, Karena Tuhan menolak orang sombong, but He gives grace to them. tapi Dia beri anugerah kepada orang yang rendah hati. Don't depend on your strength. Ayo jangan bersandar kepada kekuatanmu. Don't have an uncle somewhere you depend on. Dan jangan juga bersandar kepada kekuatan orang lain. Depend on grace. Bersandar kepada anugerah. That's the first thing. Itu yang pertama. Anytime you wake up in the morning, Setiap kali kau bangun pagi Before you hari, go out, sebelum keluar, say thank you for the katakan grace of terima God. kasih buat anugerah. Grace will work for me today. Anugerah akan bekerja buat Grace aku. will open doors for me Anugerah akan today. buka pintu buat aku. Grace will bring customers today. Anugerah akan bawa customer hari. Grace will fight my battles today. Anugerah akan berperang. Grace will bersama bring Tuhan. perfection for me today. Anugerah akan menyempurnakan. Grace will bring establishment for me Anugerah today. akan meneguhkan aku. Grace will strengthen me today. Anugerah memberi kekuatan Let kepada aku. every of your statement has Biar grace, grace, semua grace. perkataanmu tuh ada anugerah, anugerah, anugerah. That's what I do. Itu yang saya buat Every day. tiap hari, Every day. tiap hari, Every day. tiap hari. Father, thank you for your grace Bapak terima kasih buat anugerahmu that gave me a good wife. yang memberikan aku wanita yang baik. My marriage is blessed. Pernikahanku My diberkati. wife is not giving me headache Istriku gak bikin sakit kepala because of your grace. karena anugerah. Thank you for my Terima children. kasih buat anak-anakku. Grace brought them. Anugerah yang bawa Grace mereka. will preserve them. Anugerah menjaga Grace will mereka. sustain them. Anugerah juga akan menyokong mereka. When God sees you value Him, Waktu engkau dilihat Tuhan menghargai dia, God will take you to places you never dreamt Tuhan akan of. bawa engkau sangat jauh, bahkan ke tempat-tempat yang gak pernah kau Number bayangkan. two. Yang kedua, The second thing was if you're going to provoke grace, untuk kau dapatkan anugerah ini, you must spend time in prayer. ayo habiskan waktu dalam berdoa. See, prayer room is grace room. Ruang doa adalah ruangan anugerah. Hebrews chapter 4 verse 16. Ibrani 4 ayat 16 berkata, It says, let us biar kita come datang boldly dengan penuh to keberanian the throne of grace. kepada tahta kasih You see, karunia. the throne of grace is the throne of prayer. Saudara tahu bahwa tahta kasih karunia adalah tahta He said, doamu itu, so that we can obtain mercy supaya kita bisa memperoleh kasih karunia and find dan grace menemukan anugerah to help untuk menolong in time of need. dalam waktu kesesakan. Can I give you this simple illustration? Any man you see Setiap kali ya, kalau mau berdoa dia, setiap orang yang kau temui that walks in grace, yang berjalan dalam anugerah, check him. He's a person of prayer. cek, pasti orang ini berdoa terus. You know why? Saudara tahu kenapa? In prayer, Dalam doa, your weakness dies kelemahanmu itu mati and you put on the strength of dan God. kau mengenakan kekuatan yang dari Tuhan. In prayer, Dalam doa, you are changed engkau diubahkan to the image of God. kepada gambarannya Tuhan. In prayer, Dalam doamu there is transformation inside outside. ada transformasi dari dalam menuju keluar. That's why when you don't like to pray, you will not enjoy grace. Jadi kalau saudara ini kurang berdoa, saudara nggak bisa nikmatin anugerah. Men, Manusia prayer, yang berdoa terus, women wanita of prayer yang berdoa are women of grace. adalah wanita yang penuh anugerah. And I want us to cultivate that habit. Dan saya mau kita ini membiasakan kebiasaan ini. The church of today no more pray. Gereja hari-hari itu jarang berdoa. Our prayers are, Father, bless me. Father, give me Doanya that. kita, Father, give me oh house. Tuhan Father, heal berkati me. aku, Father. sembuhkan aku, berikan aku ini, berikan aku itu, sembuhkan aku. That shows you're still a baby. Itulah sebabnya kita masih anak-anak jadinya. Baik. Real Christians Orang yang Kristen who beneran, want to grow in God, yang mau bertumbuh dalam they Tuhan, don't ask God for things. mereka nggak minta apa-apa dari Tuhan. They always pray. Mereka selalu berdoa, Father, Bapa, I want to know you. aku mau kenal Engkau. I want to see your power in my Aku mau life. lihat kuasamu dalam hidup. Father, Bapa, I am available. aku tersedia buat Engkau. Use me. Mari pakai aku. Father. Bapa,
Use me Pakai to aku change untuk mengubah the marketplace. dunia. Use me Pakai to aku bring revival untuk membawa revival to my country. kepada negaraku. That's the real prayer. Lah itu doa yang benar. Paul never prayed for money. Paulus nggak pernah doa buat duit, saudara. What was his prayer? Apa doanya? That I may know you Biar aku mengenal engkau and the power dan kuasa of your resurrection. dari kebangkitannya. I don't pray for money, oh God. I don't do that. Saya juga nggak berdoa untuk uang, nggak berdoa untuk begitu. My prayer is, Doa saya adalah, Lord, Tuhan, help me to represent you well on earth. tolong aku untuk bisa mewakilimu di bumi. Teach me what I don't know. Ajari apa yang aku ngerti. Reveal your power to me. Ungkapkan kuasamu kepada aku. Let me be an extension of your kingdom Biar on aku earth. menjadi perpanjangan kerajaanmu di bumi. Father, Bapak, let my flesh die. biar dagingku dimati. Let your spirit Biar roh swallow my flesh. yang menelan kedaginganku. That's the real prayer. Itu doa yang benar. Ladies and gentlemen, Saudara-saudariku, there is no revival again nggak ada ya revival terjadi because the church is not ready to pray. karena gereja nggak siap untuk berdoa. We have good worship, Kita punya penyembahan bagus, good lighting system, lightingnya bagus, but we have poor prayer lifestyle. tapi kehidupan doa kita itu menyedihkan sekali. People no more pray. Orang banyak nggak mau Where are the berdoa. days of Elijah? Di mana hari-hari Elia Men who call fire from heaven. yang bisa panggil api dari langit? Where are the Di days mana hari-hari? of Deborah? Ada Deborah. Where are the days Hari-hari itu di of mana? Esther Di mana Esther who ada, fasted for 3 days yang berpuasa 3 hari 3 and malam changed the law of dan Babylon? mengubahkan hukum Babilonia. Where are the John Di Knox mana hari John Knox who prayed revival in yang berdoa Scotland? untuk revival di Scotland? Where are the John Di Calvins mana John Calvin who prayed revival in Switzerland? berdoa untuk revival di Swiss? Where are the Alexander Di Darwins? mana Alexander Darwin? Where are they? Di mana orang-orang Where are those who prayed the Azusa revival? Di mana orang yang membawa Azusa revival? We don't have them again in Gak this ada lagi generation. zaman sekarang. Belum ada lagi. This generation is satisfied Generasi ini udah cukup puas with the blessings of the Lord. dengan berkat-berkat Tuhan. But there is something beyond that. Tapi ada satu hal yang melampaui. You must rise to pray. Ayo bangkitlah Please look berdoa. at me. Every one of us here, Setiap kita di sini, you are a product of either your prayer or somebody's prayer. engkau adalah produk dari doamu atau engkau adalah produk dari doanya orang lain. Whatever you are today, Saudara jadi apa sekarang? somebody prayed you into what you are Karena today. ada yang mendoakan engkau supaya saudara bisa jadi ada seperti And ini. if nobody prayed into what you are today, you prayed yourself into where you are today. Kalaupun gak ada yang doakan saudara menjadi seperti sekarang, minimal engkau berdoa supaya engkau bisa jadi seperti sekarang ini. You must rise to pray. Ayo bangkitlah dan berdoa. Prayer is not a waste. Doa itu bukanlah buang-buang waktu. Prayer is an investment Doa adalah sebuah investasi into the realm of the spirit. pada alam roh. And every Dan investment semua investasimu comes with harvest. datang dengan tuaian yang besar. We must pray. Ayo kita harus berdoa. We must pray. Kita harus berdoa. Where are the Hannahs Di mana hana-hana zaman sekarang who will pray, Lord, give me yang Samuel? berdoa, Tuhan berikan aku Samuel. Lord, you need a prophet. I need a son. Give me a son and I'll give you Tuhan, a prophet. engkau butuh nabi, saya butuh anak. Ya udah, kamu kasih aku nabi deh. Aku kasih kamu anak, Tuhan. Where are the people who will pray, Father, Di mana orang yang berkata, Bapak, give me financial breakthrough, berikan terobosan keuangan. not for myself, Bukan buat diriku, but for your kingdom. bukan buat kerajaanmu. That's the kind of prayer you should be praying. Itulah jenis doa yang perlu kita doakan. So Lord, trust me. Katakan Tuhan, ayo percayai aku. Give me money Beri aku uang. if I will not use it for the kingdom. Kalau karena aku akan pakai buat kerajaan. And God will say, wow. Oh, dan mereka bilang, wow. And God will give you grace Dan Tuhan of akan memberikan finance anugerah untuk kau memperoleh kekayaan. because He knows He can trust Karena you. dia tahu bahwa dia bisa percaya Ladies and kita. gentlemen, Saudara-saudariku, I close tonight saya tutup malam ini by saying, dengan berkata, there is a burden in my heart. ada sebuah beban dalam hati saya. There are prophecies over Indonesia. Ada sebuah nubuatan buat There Indonesia. are great things God wants to do in Indonesia. Ada hal besar yang Tuhan mau buat. Nobody's going to do it for you. Dan gak ada yang bisa melakukannya buat engkau. We must rise, Ayo kita nih harus bangkit. take responsibility, Ambil tanggung jawab itu. and pray Dan berdoa. for our great nation Karena bangsa kita yang besar. so that what God has said Supaya apa yang Tuhan bilang tentang Indonesia will come to pass. bisa jadi kenyataan. God told me many years ago Beberapa tahun yang lalu, that He will send missionaries. eh, God told me many years ago Tuhan bilang beberapa tahun He yang will lalu send untuk missionaries kirim misionaris from Indonesia dari who will Indonesia go around the world yang akan pergi ke seluruh dunia and bring revival to dan other membawa continents. revival kepada dunia. Just like as America brought the gospel, Sebagaimana orang Amerika dulu membawa Injil, America has failed God. Amerika bahkan hari ini sudah gagal Nothing, terhadap Tuhan. nothing. It's not shadow. Udah nggak ada lagi, cuma ada bayang-bayang. God is raising one of those nations, Indonesia, Tapi Tuhan bangkitkan satu bangsa that will transport the power of God kuasa Tuhan to the nations of the world bangsa-bangsa di dunia. and
And who's God going to use? Dan siapa yang mau Tuhan pakai? It is you and me. Adalah saudara dan saya. God's not going to use any other person. Tuhan gak akan pakai sekedar orang lain. And how will that Dan happen? bagaimana itu bisa jadi? We must spend time. Kita harus habiskan waktu dengan Tuhan. And that's why when I walked into this place, Itulah sebabnya waktu saya jalan ke tempat ini, I see people are hungry for saya God. lihat ada orang-orang yang lapar akan Tuhan. We don't need religion again. Kita gak butuh agamawi lagi kok. We don't need denomination Kita again. gak butuh bicara soal denominasi. What we need Yang kita butuh is the manifestation adalah of the power of God. manifestasi dan kuasa Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Prayer. Berdoa. And let me give you an assignment. Dan saya mau beri saudara tugas ya. I should go home tonight. Saya harus mau pulang malam ini. You must have a desire to pray. Ayo punya kerinduan untuk berdoa. If there is no desire, Kalau nggak ada kerinduan, God cannot give you the grace to pray. Tuhan juga nggak bisa berikan anugerah untuk saudara mau berdoa. You can start with 10 minutes, Mungkin kau bisa mulai dengan 10 menit, 15 minutes, 15 menit, 20 minutes. 20 menit. But have a scheduled time with God. Tapi milikilah waktu yang kau pastikan untuk Tuhan. Have a schedule. If your own is 12 in the night, Kalau kamu berdoa jam 12 make malam, sure God knows by 12 you and Him have a relationship. pastikan kalau jam 12 malam saudara udah siap untuk punya If your hubungan own dengan is Tuhan. 5 a.m. in the morning, Kalau saudara punya komitmen jam 5, be committed to that time. komitmenlah jam 5 Now, when pagi. you are committed, Nah, waktu kalau saudara punya komitmen, God empowers you. Tuhan He will memampukan strengthen you dan menguatkan engkau. before you know. Bahkan sebelum kau For 1 menyadarinya, hour, tiba-tiba udah sejam, 2 hour, 2 jam, 3 hour, 3 jam, 4 hour. 4 jam. Before you know, Sebelum kau sadar, you can pray if engkau bisa berdoa lama you will not be tired. dan kau tidak akan capek. There's a man of God in Nigeria. Ada seorang pria di Nigeria. Some of you have heard his name, Beberapa kau sudah dengar namanya, Papa Adeboye, Bapak Adeboye. the man with the biggest church. Orang yang punya gereja terbesar. I brought some people from Indonesia to Saya that bawa place. beberapa orang dari Indonesia ke gerejanya. This man Orang ini, saudara, is a professor of mathematics. itu adalah profesor matematika. They have 10,000 churches all over the world. Dan mereka punya 10.000 cabang gereja di seluruh dunia. One service, Satu ibadah ya, they have close to 2 million people. mereka ada 2 juta orang sekali ibadah. The church is 3 kilometers by 3 kilometers. Dan 10 km kali 3 km ukuran gerejanya. All our vice presidents, Semua bahkan ya wakil presiden kami. that's the church they go. Nah itu gerejanya ke situ. This man, Nah orang ini they ask him, mereka bilang tanya sama how Bapak Adeboye, many hours do you pray a day? berapa lama sih Pak berdoa sehari? He laughed. Dia ketawa. The person said 5 hours. Ditanya 5 jam? He said no. Enggak. 10 hours? 10 jam? No. Enggak. 12 hours? 12 jam? No. Enggak. You know how many hours? Saudara tahu berapa jam? 17 hours. 17 jam. The man has fasted 40 days and 40 nights, no food, 4 times. Dia sudah puasa 40 hari 40 malam ya, tanpa makanan udah 4 kali. One day he fasted for 40 days. Hari itu dia puasa 40 hari. He said, God, if you don't reveal yourself to me, I will not stop. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak singkapkan dirimu kasih pewahyuan, aku gak akan berhenti puasa. He said, God, kill me. Ya udah mati aja Tuhan gak From apa-apa. 40 Jadi 40 itu to 80 days, sampai 80 hari sudah dia gak makan. God appeared. Akhirnya Tuhan benar-benar datang. Today, Hari ini he stands. dia berdiri. Simple message. Pesannya sederhana It's in banget. the name of Dia Jesus. bilang dalam nama Yesus, Begin to see. mari mulailah melihat. And people's eyes are Dan tiba-tiba mata rohani orang-orang terbuka. Why? Kenapa? He paid the price. Dia bayar harganya. No price, no rise, no rise, no surprise. Nggak ada, nggak bayar harga, nggak akan ada kenaikan, nggak ada kenaikan, nggak ada surprise dari Tuhan. You may not be like him. Engkau mau, You may not be like mungkin him. saudara nggak akan jadi seperti dia. But start from somewhere. Tapi mulailah dari mana kau ada. Today you go to that church. Hari ini kalau kau ke gereja itu, It's like a city, like Tangerang. kayak kota sendiri, kayak Tangerang, saudara. You can drive inside. Saudara bisa bahkan nyetir kelilingi gereja itu. To drive inside is like 1 hour. You are driving. Dan butuh sejam ngelilingi lingkungan gereja. They have banks, they have university, they Mereka have punya bank, everything you need. universitas, punya semua yang kita perlukan. Why? Kenapa? A man prayed. Ada seorang yang sungguh-sungguh berdoa. And finally, Dan terakhir, saudara, if you're going to provoke this kalau grace, saya mau benar-benar dapat, saudara mau dapatkan anugerah ini, you must love the word of God. ayo cintai firman. Acts 20:32. Kisah para Rasul 20 ayat 22. It says, I commend you to the Acts 20:32. Ya, 20 ayat 32. It says, I commend you to the word of his grace, Aku perintahkan engkau kepada kata-kata firman anugerahnya which is able to build you up yang
mampu untuk membangun engkau. So the word of God is called the word of grace. Supaya firman Tuhan itu disebut juga firman anugerah. So when you eat the word, Jadi waktu kau makan firman, you are eating grace. engkau sedang makan anugerah. Then it builds you up. Dan itu membangun engkau. Because what you eat determines how you grow. Karena apa yang kau makan menentukan bagaimana kau tumbuh. Yes. Please hear this. Don't read the Bible, eat the Bible. Jangan cuma baca firman, saudara, makan firman. Yes. Ya. Don't read it like a religious person. Jangan baca itu kayak orang agamawi. Eat it. Benar-benar makan itu firman. The more you eat the word, Semakin kau makan firman, the more you become like the word. semakin kau menjadi seperti firman. I pray for you. Aku berdoa buat engkau. God will do these 4 things in your life. Tuhan melakukan 4 hal ini dalam hidup. Perfection is coming. Penyempurnaan Strength is datang. coming. Kekuatan datang. Establishment is coming. Keteguhan datang. Settlement is coming. Settlement datang. Stand up and shout Mari hallelujah. berdiri dan saya katakan haleluya. Stand up. Mari bangkit berdiri sama-sama. Are you blessed? Saudara diberkati? Did you learn something? Saudara belajar sesuatu? Are you going to pray for grace? Saudara mau berdoa untuk anugerah? Eh? Ya? Oh Jesus. Oh Tuhan Yesus. There are different types of grace Ada tonight. banyak jenis anugerah malam ini. Maybe yours, you want to trust God grace for finance. Mungkin saudara mempercayai Tuhan anugerah untuk keuangan. Maybe yours is grace for the marketplace. Mungkin untuk bisnismu. Father, I need grace to be Kau great berkata, in Tuhan, the aku marketplace. butuh anugerah untuk jadi dahsyat dalam keuangan, Yes, dalam you can ask marketplace. God. There is grace for ministry. Iya, juga ada anugerah untuk pelayanan. There is grace for administration. Ada anugerah untuk administration. There is grace for management. Ada anugerah untuk manajemen. Not everybody can manage. Enggak semua orang bisa ngatur dengan baik. But when God gives you the grace for Tapi waktu Tuhan beri management, anugerah untuk manajemen, you can manage resources. engkau bisa benar-benar atur segala sumber daya yang ada. Lift up your hands. Mari angkat tanganmu. Kaporoshata.